Togwe, Hotiti, Jiruda, Midogwe. Hobelo. Nyaba homere. Ole. Togwe ore. Fon kekeun. Maman ore. Merci à mes fonds. Nyado akpe. Egbe, mi va de radio. Oni amagbe oto. Oni nyabe Togwe obe nu sesen. Be oto. Ye okpena de agbeto homenti. Le ego vovome. Egbe ya midila nya. Enu ke chuchu yo wona. Le akpa oji. Après, nous devons tout dire non là, tout décider. Avec les pommes et capopo yamia. Be nia tobe hotiti dilula. Nous devons et nous des cavéréo. Azé bonbon. Nous devons. Nous devons dans les vovovo que les chiamé egbemea. A peinti la mebe doya. Bonbon be doya. Nous devons ne be noa. Fikem le comme Nembe Oledjima, on l'a contacté numéro 1. Et qu'il Togo to a toujours battu. Plus 228 96 66 37 67 96 66 37 67. Allo Benet Daho, même toi le numéro. L'Asie plus 229 64 80 25 42 B 64 80 25 42 kwa la kero nye tobe hotiti didulanti nous kenti nye tobe hotiti am sitero legbe egbebe mkikaba ma blana Afrika be du convio pata ke le toji ele si nye tobe hotiti nko bena ameneole legbe men Nembe aussi théa yasi mais asi bova donagla ola dan kakaza la do enulake amedeole nembe o dongbe nao be ma onu ya leke na wamtin jeneji amelbu baleke le gbe mi anebe o gbepo biere ka keke o yinado do lele me do dada o me amebu bali parce que egbebe nkiki amea enule hame dele nembe wo nto a mo nebe so 60 yo cité bi a ma vaille mato avay wonu ya lekeleke afi agbova ken gboy o la gbova ya o la pefu o la jade aron kaka va o ma gbo ple biere ka o egbe mi a okele toji e o le po yen togbe hotiti jidula ye o le agban yin na o le tre gbana o le atia sodo o le kala soare dia baba na gero ji parce que mle wo promotion garder les capopo yame mais quoi puis avec mes milliards obé année 2020 20 sur 20 so année 2020 kakaye meda o matin lende pepe nebe noa o ma so adita papa na to pogro no so ndi pepe o la kota na voir mi abe futo wa aussi te ro mi anti bena nebe mi we kaka ngbe po mi ano yare mi jagba na gero ji promotion ke o mo so dare wo ke gbesi agbegasi agamene o gbe po ga et quand bien nona te la lome on asi oyewa je o le toji o le monji o le yovode alors Afrika be du kwa me o le seigneur to be hoti di bula ben kwa gogom na va ho vele ya ibo ya dia baba na gogom on sona do dada me le monji amela no yovode amela no du vovo me ayom ye nembe higabe maso de avion me na wa on sona do avion me ye na kaka wa goda yo pona leke o zana obi nti la me be doarwa o zana ibe gbon me be dans ndo ntocha ngbablana wa patan de na wa de ka go me na wo vele iboye ale ka obe na vivitiam dona ye keke le vana ye vivitia gba portonalité o keke le lazin ye vele ya to nembe mi jole je wa ba pagoji agbon me be nya me mle won lo nem jole won ba pagoji go won mi la trova gbe kusan ya ji Afrika ba kusan Afrika ba kusan e cha les promotions amen o ke yame nembe ame dona ngbe na o le kamtin jene diare jagba na va ho akusan ya gba plus savon a ebena ezoti akobe zo amtina o edo zoti ki se sinzo monoti gbe de a o edo zoti gbe de ponzo koroti obe kekeli o amatin ti gbe o les togbe ben comme matin ti o ligné togbe hotiti didula ben comme matin zo matin ti gbere nembe la yon to cha la gba clean so le kebe le san jagba na gogum ava ho savon akuto gbe kusan
m'kan dibe o la poto yoyo ye o la va dibe dasi nam alo no do page Facebook nyo dia o la di dasi dare le funma ne m'bova ngwado noa dia tu convie pata la nya be nya wa me de le yo na be to be potiti ele doa ne m'jole wa ba pa ko dia wo kemlo na izame kuna adron basa o mauvais rêve ne be o dan on zame o pona no hame mi on no va dona o po tiago bana gogo ava ho parfum dandouara o yo na be didula dandouara ne no yo na parfum ya didula dandouara ne be o to didula ne be o be ya me e ke zana didula dandouara kaka na kosira de ka la trova allo o la yom ava dibe da sinambe ke mo parfum ya le kan sian tronam wo ke yame e bon ba da ele pasado nebe o to afire pepe ya me o de na kolenti o amere pepe ma gbogbo o nebe nde joro ji o nde le o ye o sidui vegan gbo alo ameke wo nto o ti si kon gba holon o gbo ku su be na o la perenti na o mtin bona gbo o kurari ti ababa na va ho parfait wa ji du la tangwara mkande ti be o cha la va di be da se le fi nebe mi to le won ba pa ko ji a poda de le fi o yo na ji du la mami wo ke nyon alo onso nebe o le toku nyon de alo onso woyin alo nyon woyin nebe o ku nyon de ya mi gbe tona totoa mdijina o mhona tan de pepe ke gba mi abe relation couper na ri dia baba na gogom ava ho poda ya mkare di be kaka ne mi aglo 7 jours on toi o la nyambe o va me gbo o si na me o ben ko vo les réseaux sociaux dit voir top be titi di la to e la to fo ok ba le toji ye na me o bu mu vitikera mten digérer na o yo na be obésite o to la lo na va ne o kaka e glonare ja ba na gogo ava hosie ya pour le ke be le vitikele no ma o ma zan wa pata hun kengbe ava di be da si na mo ok ba le toji ye a penti na mebe doy ame o ikonji ame oblona o hame yo ta kaka e glo o mte mona tanari gogo ye to be hotiti didula ma bio nya de kavere o nimbe mui a penti na mebe e dolele ba pagodia ye gbongbon mebe dolele ama glona o be nam egbeso na gero di alo o le duo me moji o le duta ye nebe noa et les jaro diwa gogo yen tobe hotiti didula nous kakabe ga yen 10 700 la consultation est à 10 700 pour toute personne a messi ame vifem le meu a megam le ma messi le meu 10 000 nebe ole 10 700 orasi allo moji ole ye o sododa nous kele jodo a pe agbe o me a ma de tonao ma blona si bele ki a melena popule ki pona ebe do ko ele me a o tanti la jo gapopo ya meke o laisser nie tobe hotiti dibula bin kwari dia baba na pokayon le plus 228 96 66 37 67 mb plus 228 96 66 37 67 allo nembe numéro to yebene to le dia agbo mento a forêt sacrée a mebe numéro comme le dia re trop pour quand l'homme le plus 229 64 80 25 42 mbe plus 229 64 80 25 42 non vient que laisser un ko ikapu pour yamare un bagbojo parce au sina me ben ko hame les réseaux sociaux dit ye o kaka be glogero yin to be hoti di lulaji amedo le gbe me o glona be na o mu janate o mu rona leke bona gawo ma glona be na me mwe na o le gaba pa ko dia egbe so ye bon hwen barake le pasa o do an ne be bon hwen bara mu joa ben ko e ne be o bale sin ko les réseaux sociaux dia on barabara o lontien be na ameke o yona be to be hoti di lula e be noa de pepe mu so na o mi po asia maton asivia maton papata so levia o ma so nyam du juna nene be nu apata ama egbe ekelia nebe ama papu po aja gen am dona go na ekele go ma ken gbe be gen na o e futo ke le pasa o do apata o la gen le nkonwe o la gen ameke o le gbe na o ke le toji fifi me ele se nko
ye on po gbojo alo o gbojo ye aze gbon le dasi di o alo aze mamia o le dasi di o alo aze akpasu to wa e klo to wa o le dasi di o ku sube na o ma to le haya me ari di agbagba na sike zereka na gero yen to gbe hotiti di du laji ok bale to di e vdd le yin problem na o vdd o be na merci ale po wa to le yo wa to wa o kon kaka e be glo perte blanche ya obe perte blanche o dakaka e glo obésite bakpa goji am de comme vailo parce que de nana ye podo la zena merci ana no blobena e fou la si bois e fou de pepe mo le fou noir gogo ye to be hoti di dula maso atike ya na oko fa ken boy maso atike na ma ko me popo ra bina di est-ce que balo be nya allo azi gbongbo ele pasado azi mami azi chloé azi kaikom ele pasado yena o le divi o le 3 vianti kakaka na igbe on ko le se ndi pepe gomari ne be ngbe kweme ye msi wona ke le me ne muyazi amato na se ka be muyazi o enu machi nkaka ele vevere na mesia me o ke le toji ke le se nko ya nyabe e rikabe o la kunu gome so ape nti o aspe agbe unti ameka o yin le igbe me ameka o la patrozu le soki baname ameka tututu o yin vai nous mati mkaka et le vivre merci ameta nene mkhwena soka na me 10700 no belle 10700 orasia ma ko menao ma de nki viviti ke le tiondo akwa gbewa ma de to na o cha la po cleva si bele ke ame kuna si koro agba me le pa me be do ko ya nene o la po do ko le nkaka me wa ta vidi ba pa goji to tuba to ye wa hémorroïde interne ou externe et les dombonao ye o takaka be glo o kona elan le ke va hom te du na o elan mo ko na o lo va hémorroïde nti o we kaka be glo ari gogo yen to be ko ti di bula e a hémorroïde interne comme externe e wa ya madida apa ngo ji ko mo va ilo o ke le to ji fifi ne o du ne pepe o e hunpo o dina nyum comme unsu nyum alo unsu ne be gbedu ne pepe o dina hon wa o gbona be na mu hémorroïde o i konju va yo analyse o test o hame yem tin tineji o atike ke poto a meke ben ko o les réseaux sociaux di à la télévision o e o mpo e gba o gogo yin to be hotitia e a e so koko a me amatin za wa patake ngbe be la poto yo mo sa wa pata ok ba le to di fifi on so yin e nebe o do son boa 1 minute 2 minutes pour arriver o pas de vraiment atia no na tele ke va o ka ke gbo la kasintia do la po bena a di devi o 3 do alo mu le ntia to am le no nebe o gbe iko o gbe gogo yon po de caferia ne o wa o gbojona alo 3 son reposoir ya merci a me nebe o lo egbe wa over corner over lo na gbe so korodio o we kaka be gloire gogo yin to gbe ko titi jidula ma gbe na be nene be unsu de pe ngbali ki amego gbojo total ya alo o gbojo na le unsu me gba loko ya ja gba na va ho agbo agen o yo na be agbo agen agbo mu no na gbele ke yo va dina ezone o ne iku nto ja ke gba la di zone o la hon agbo agen ya nkale ji be boate ya me amazan wa pata ko ke gbe be la poto yo kaka ne ba zan do ibe mama me ha en to la so portable ki ayon Afrika be juwa me olea yo vode olea fike olele egbe le kiki ame ye ole se nkoyin ye to be hotiti jibula bi nko jagba na gogo e wa fa ya on dona goku ta mede yo o kana se ona be na ne be o pompo le ki a oblo be na o abe nume a ele we enumele we na me enumele we na o adu le dompo na e be mu ya go nu ke konwe le dompo na o ebe na ewe kaka be glo ne be efi ami si ntocha ami si point na ne ti amene be ameke le to fifi le se yen to be ko ti bi kwa ne gogo e a sora bi o la pi corrigi na me am na sora bia e si zozo gbalo e o la de jole e gwa me a do le ko ro agba me a ku si zozo a corrigi ai ne la me ntocha ma za na une semaine o le ke be le do la gbadi be da se na me cité nji mi jole won ba pa ko ti ko e poto de ka oyana bena e dure didi e tubu galen konen taflalo e dure didi e tubu galen konen on so ba pa ko ti konke won o we
au Sénat bojo le unsume be nu kaka we e be glo ken boy ela nene dolle ke me fia ela dom pona on soit la ela no senti bena alimele lui alors alimele v alors on me le wole kine ne jagba na gogo ne be nu atike ya na 2 semaines le ke be le doa ma trouble ne be e to ne fa analyse na le ke be le doa ne trova avec blenam et a des cas comme moi et bah dans la diabète a do vivison do lelia a do vibe do lele avec ya di do viviner ya mais et a comme moi et do me vibe dana bojo le muso me ki o bena alimele a on me le doa me alors alimele via ya diabète ke on a me blona bena on dans la diabète ya mun jo sina igomo o dans la diabète ni to ko ti am dans la diabète be do lelia a me mi ba na me le pe blemi o a me le blona bena o calmer na nyam dana parce que nous les hame ne obudu na ndi ane do va do ko do ne be no rola battery ya me se ala ya be me ya como e budu na no ya Africa be jini le Africa mi le egbe o de po tsunami egbe tsunami yi o la zam ne be no apodo yo ta o ke le toji yi o le senye to gbe ho ti ji bla bi ko so to ti blen comme clinique so de viade diagba na gogom po kayom le numéro to ko to aji tout mato plus 228 96 66 37 67 mais plus 228 96 66 37 67 allo bene be numéro comment on le dit parce que amedo le be me o mdina be na ola no wonu le wan to abi dume o mdina be na ola no wonu le eduke me gbebe nu vodu be nu mi o to gbebe nu muli tepe mu joyo riari yo dina be ola no yi agbome ola to le wa be dume ava da ho mento ava o le pour ka yo me numéro yen da ho meto aji plus 229 64 80 25 42 B 64 voilà pour plus 229 kengwelo hafia on 64 80 25 42 pour la kero yen tobe hotiti di lantili a dome dan homelo tobe hotiti meto mia pobe number wa ole enua divo ni amene yo ke be tobe ele dore le bonbon me bak padi yo le ntila me bak padi yo de ke be inaro na me ayo po abe obe ile do bojo le nsume bola tone be va pratique alo de ke mi wonelo ape kengbe ma nyawa ke obi ajia nke gblo le nyame va be na nka kabe nya ele nécessaire na mesi ame ele vevere na mesi ame o la po galeke e musi an la no zona fa egbe me o le po e so ke gbana o yan kengbe o la nya so me na ndi si aria afan egbe na afan lorak ye egbe na be na enu ya kengbe o la zo nyeria le nu ya le kelke na o vosa sabe nu ya le kelke po an tombe de la zena o ame le do ame ayom be na ele le do donc be le ya manjo bi rassemblement de cavere so ko do le wanji kengbo e ke mu a penti la mebe do le ya ma glona bi no vient si bele ke o glona mo do fifia e jebe mi do la ku mu me po mi do la kanu po mi la ka ape agbe o po pora bi na e nu ke le fond nu ke le hemondo nu ke ntie ne be o site be no ale ke o la montana ndi jenentia iye nuka kabe gake mblana ma nuka kabe nyake be nya mblele nya ma bena ele vevere na msia me ta kengbo ya mela kanwari asigbalo zona ina vodu bon vai do na ya on pense asigbalo vodu ba vai do gbori e nu anti mblele na amela le 10700 elle a ten no mondi elle a ten va boy la home elle a ten no du wome parce que on voit la consultation à distance elle me donne mais à distance on voit na me de cavere et me profiter en même temps yem dogbena fofo kofi eche soruda France actuellement be in so ba pe ne chan le si et les pop et be to be vidéo le ki ala yan be yenti parce que hi ame ne o pe na me renti le be me so ke gba na me an to chan ma ti a pe renti o ta on pe renti e be yo voti e ba le nu ya le ke mi le po na me le be me ta on profiter mi do a pe ne ne be o kanwa nke izan o la we no mati nyanglo na messi ame ke vana gbe na ngba no ne kamasa
ngalo ne kamasa ne di nti ogbere gbere o se ye o mtien we na ela pasado donc kamasa e gbere non so amenti nebe ame ado problem ke belado ye mkanem to nebe na azeg bonbon be noya ma jo hle noane e to nebe va ji ala ji ne matin ji ya ne gbe so garoda nyama on de si ade ne e chala kwatro to le fun adi dase na nkareji ta nyake o blanc akpe ko ma batro do na on kakabe noa ele vevere na mesia me o ya me gbeto yo le moji o le kumo e mo o plero e o le kumo e o mu wona vidange na mo wari est-ce mo latin no itapa man no itap gbere gbere o allo adreva wi o mi adreva o po ga o ple hun e o mu kona ho so va yina agbedo bo na revision na est-ce o mu ala yi ma do to e o to la no kwa no di ano fike bele ya o daro moji o mi abe e mo abe nkon gbe ala vagon ta egbe me o le zon parce o pa be e mo ajo yun o le mo je nkon gbe ya o le zon si gbe le ke agamazon na de ka fa kona le fun kona ke le fun a fa igben na me l'oracle ye fiona mon amebena a kona ke le fun o bleble o wori kele to mo ya le kele ji pa enu la yo na e nya te piane o to ne be mo je enu la yo na ta nu ka be nya ele vevera messi amen ba bera mi church to in musulman mi le kele kenche ma ta npo kudo ko gome po pora bia le ke o le egbe me o la gba no ne kaka e fiasi ma ameke nu le bledo egbe o le fan viale mo wa po e wa ko na nu le so ba va wa o le ko mo egbe la gba no agba atrova favi le so e so ke gba na ma o ba no mle ko nu mle po ti je egbe ya e cho me ma gba no be ma favi gbere ma va me le to be nko Togbe hotiti jirura nyabo be mile tete gogo miabe nume de abe sepekule ne magwatro so bi onyareka egbe amia ko be amesiame evazun enu oto amesiame vazu egbe oto to ade vo tutu keleme ape patro da pe na oki iya o npo fo efuye ke ngbo togbe yen ye to na hotitia ye be to na no e be na e vike o jazz ya no e ji vike ka npo e ji to te pe o ka npo to gbe yin to a amagbe dala be ye pel de va fien ki to na igbe parce e dona hakudo e pelo va na igbo ji na yin be annonce le wa gbo e pel de va blene be na ma o e gbe na o e to gbe yo vi won nyon ke la yo to gbe yo fi e la fofuri e fu ke be la fa on so vi be la ji on son vivant o la nan ko ke o la tenne ye be la nan dijo to gbe o ke la ko me e to gbe yen ho titi abi o se be na nyawa e be ye e be ju fun e gbe ha me o we ti gba to na e no yin mfofo o be gon ne mfofo to ria mfofo o le we kaka deka vaso ye e no va fo e fu yen ke o di mzereka kuku e no tanam ye mto kuku ye o po le tanam nyam si beleke o la di e villa di to nu nkanyi kuku chapeau yo so ye no ta jina mumbe o ti ona mndo chan ye doctor ke no adi do no doctor si e be ya pa kaka to gbe yin to ava ke to gbe yin va e be nyawa pe la ke gbo nya ya ne be do la vai to gbe o ke o yo na a hol vevi o yo na hol mi ami yo na sagbata dieu de terre o vai to gbo do gbera le fun kaka nkike amandrengo aye nyam va dapa mva di apa dodori kengbe o va ya be ameya amegbeto sino o ji mto cha yin o nyam nkunfi le chinchona mi nyam dapa va ngbona ya 7e jour après ya ye mva dapa yo be ameya togbe yin to di afopa e je klonam kaka no igbo te sukulu va hop-back, kengbe, et va jola ibanji, kebe jola ibanji ya, nyam le campus. Yo, miato o va yon bena ou la, nebe sacrifice anam. Donc, o dim le noa me, nyam va plat dans la merde, alo nyam ya merde, va plat à ma bedala, alo tobo benoa, nyam ya merde, o dim le me. Ta ekbe be fifi ntana me va boy nem kusine be ya ho be, na va zan le keleka, o kwa na le tututu. Mbena, nge dakbe na me rivai, le émission à me bena, et la yone, et la tiene. Nous qui sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire mille fois nous parce que y a un petit peu de toi à me donner beaucoup de
ta avec au dilo et dormir et la to vona mais qui va pas dans la mais bon y a qui me dit mais ma blanc to fun mais yewalo nyado akpene togbe otiti jirura mi yakpa vo ne la nyoa o magbado nku fikolea kudo fie amulato la dijiwa agbado nku dinam ntro do gbe na Afrique be du kon papa en particulier Togo be du kon bena amekeli egbe me ele se nko e le yovo de du vovovo meri be togbe hotitia ne me mi jibe mi la po ya le weekend o me me la va agbome ta ho be forever. Voilà, de lundi jusqu'au vendredi, mais là, comme le lomé, Togo, aïbandi. Ne me contacter ma fille qui me lélé. Togo, ma doson là, mais à caca, mais à la va de Gokudo, n'y Togo, hotiti, que les pompons, les bébés. Numéro qui dit, mais là, comme les bébés, Togo, numéro plus 228 96 66 37 67. B plus 228 96 66 37 67. Alors plus 229 Bénin Dahomey forêt sacrée à mes numéro qui me l'a mis Milazi plus 229 64 80 25 42 64 80 25 42 pour Mila Kero y tobe hotiti didulanti nkana fan yemuduna Ngbaduduna et tort. Moi, me fait qu'il y a un canaïwa. Afin l'oracle, lui-même en question. La géomancie, même en question. En plus, l'eau. De m'belle époque, si y a nous qui les joro diwa. La terre, nous voulons la terre Afrique. Miona me clan. Biona ya. A me clan. Nous qui les joro diwa. Et clan top pour nous. Qui est miona me va dans la mer. Nous y allons que les joro diwa. Capo pour yame. Ta. Ok, les toji les 5 ans. Mbagojo. Guerrodien. Ne ou guerrodien. La porte. Doyoyolo. Togwe, hotiti, jirula, midokwe. Ya d'accord.